নিউজ সত্যের পাশে। সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে। বানপুর থেকে রবিবার আসানসোল জিটি রোড স্ট্রিট বিখ্যাত বিজেপি কার্যালয় বিজেপির ওবিসি মোর্চার কেন্দ্রীয় সদস্য শঙ্কর চৌধুরীকে সম্বর্ধনা জানানো হয় বারানপুর ওবিসি মোর্চার সদস্যদের পক্ষ থেকে। এদিন শঙ্কর চৌধুরী জানান, বহু বিজেপির কর্মকীদের বলিদান এতেরব এই সফলতা পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, জেলায় ৯টার মধ্যে ৯টায় সেট বিজেপি প্রার্থীরা জয় করেছে। তার জন্য জেলায় সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ জানাইছেন। যারা এসছে বানপুর থেকে আজকে আমাদের সেন্ট্রালের নেতা মাননীয় শঙ্কর চৌধুরী ওবিসি মোর্চার তাকে সংবর্ধনা দিচ্ছে। आज संपूर्ण पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, हमारे ये जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल के जो कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, जिसने तन मन धन देकर आज वर्षों से जुगों से काम किया, पार्टी को अपने खून से सींचा, पार्टी के जो वट वृक्ष लगा था उसमें पानी दिया, खाद दिया। आज इस कारण से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं। और साथ साथ जो कार्यकर्ता तो तृणमूल वालों ने हत्या कर दी, करीब हजारों की संख्या में तृणमूल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित हुए, मार खाए, कुछ लोगों की मौत हो गई, हत्या हो गई, महिलाओं का धर्षण किया गया। इससे जो कार्यकर्ता की मौत हुई है, मैं उनको सशक्त नमन करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार वालों को उसकी शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने की। और साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो सरकार आई है वो सरकार 5 वर्ष सुशासन की सरकार है। 5 वर्ष हम लोग सुशासन के द्वारा सरकार चलाएंगे, अन्याय भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आज अपने जिला में भी, इससे पहले भी तो मैं कहा था कि हम लोग भ्रष्टाचार न करेंगे और न किसी को करने देंगे। इस उद्देश्य से हम लोग अपना पार्टी को चलाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आगामी निर्वाचन में जो 2027 में कॉरपोरेशन का होने जा रहा है, उसमें भी इस बार कॉरपोरेशन में कमल फूल खिलेगा। নিউজ সত্যের পাশে। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল, আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर, फ्री कोचिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, जेन पास एंड जीएनएम, WD, JEE। आज ही एडमिशन लीजिए रेपुटेड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। अपने सपनों को दीजिए एक नया रंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 8001500263 70767915501। নিউজ সত্যের পাশে। দাদাকে সম্মানিত করা হয়েছে, সে বিষয়ে কি বলতে চান আপনি? দেখুন, আজকে আমাদের শঙ্করদা বহু সিনিয়র নেতা, আজকে উনি অল ইন্ডিয়া ওবিসি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছেন এবং আন্দামান নিকোবরের চার্জে আছেন। তার জেলাতে পশ্চিম বর্ধমানে 9টা সিটের মধ্যে 9টায় জিতেছে এবং এটা গর্বের বিষয় যে আমরা সবাই মিলে ওবিসি মোর্চা বলো, বিজেপির যত কার্যকর্তা আছে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আজকে মানুষের কাছে আমরা গেছি, মানুষকে বুঝিয়েছি যে এই সরকার হিন্দু বিরোধী সরকার, আর কিছু নেই। এই সরকার পুরোপুরি হিন্দু বিরোধী সরকার। আমরা মানুষকে বোঝাতে পেরেছি তৃণমূল কংগ্রেস যদি আবার ক্ষমতায় আসে, পশ্চিম বাংলায় কেন, আসানসোল কেন, পশ্চিম বাংলায় হিন্দুদের
থাকা মুশকিল হয়ে যাবে। হিন্দু বলে আর কিছু রাখবে না। তাই হিন্দুরা, আমরা যে হিন্দুটিকে বোঝাতে পেরেছি, হিন্দুটিকে বুঝাতে পেরে আমরা হিন্দুদেরকে একত্রিত করতে পেরেছি এবং হিন্দুরা একত্রিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে যে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে এই যে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 9টার মধ্যে 9টা সিটে জয়ী করছে, তার জন্য আমরা পশ্চিম বর্ধমানের সাধারণত সমস্ত হিন্দু নাগরিককে আমরা বৈদিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। নিউজ সত্যের পাশে।